Start with an initial state 1, add a transition to state 2 which reads A. Add a transition to state 3 and add your state 4 for the loop which has an epsilon to state 3. And add epsilon transition from state 4 to itself looping on B. Add epsilon transition state 4 to state 3 to allow for 0 B state. On reading A transition to state 2, there is no transition from state 1. That's why B is blanco lang po. Convert ko siya sa DFA na table. Hali siya kanina sa itong NFA ko na table nag-explain sa una. So kaya naging 4 kag 3 lang kay amo lang may epsilon sa hali sa NFA table. So amo po gali ini siya ang state sa itong table kanina na convert ko sa hali sa NFA to DFA. Kaya 4 kag 3 lang kasi amo laan may igwasin epsilon. Yun lang po.